अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब सुबह उठते हैं और जब अखबारात पढ़ते हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे डिफरेंट वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, ये वो तो पता चलता है कि पाकिस्तान को कितने मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान में माशी मसाइल हैं, पाकिस्तान में महंगाई के इशूज़ हैं, पाकिस्तान में फैक्ट ऑफ का मसला चल रहा है, भारत की दखल अंदाजी चल रही है, भारत का प्रोपेगेंडा चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस। लेकिन उसके बाद जब हम टीवी खोलते हैं और अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके पास सरे फहरिस्त सिर्फ एक मसला है, सिर्फ एक मसला, और वो मसला ये है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार क्यों किया, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किसने किया, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, और उस पर इंक्वायरी करें और उस पर ये करें। इंक्वायरी हो रही है, पहले दिन ही हमने देखा, पहले दिन तो बड़ी खामोशी रही, सन्नाटा रहा। दूसरे दिन वजीर आला साहब आए, सन्नाटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आया, उन्होंने बताया, और उसके बाद इस्तीफों की भरमार हो गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप नोटिस लें, उन्होंने नोटिस भी ले लिया, इंक्वायरी की यकीन दहानी भी करा दी। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। मामला आज सेनेट तक भी पहुंच गया। मामला तमाम जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म है वहां पर भी सिर्फ एक ही इशू हो रहा है। तमाम जो बड़े बड़े हर पार्टी के लीडर्स हैं वो भी एक ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये इतना मुल्क का संगीन मसला हो गया है? आज जरा इस पे बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं कि बेसिकली मसला है क्या, मसले को इतना ज्यादा पोलिटिसाइज कर क्यों दिया गया। जब आपने वजीर आला सिंध ने खुद एक कमेटी तश्कील दे दी, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी, तो फिर अब रह क्या जाता है? अब इंतजार कर लें थोड़ा सा। लेट्स टॉक ऑन दिस इशू। हमारे साथ जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा एमएनए भी हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरशद वोरा साहब लीडर हैं पीएसपी के, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं कराची के। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोरा साहब, आपके टाइम का भी शुक्रिया। सेनेटर आजिज दामड़ा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दामड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, मैं जरा आपसे शुरू इसलिए करना चाहती हूँ कि क्योंकि इस इशू पे हम बड़ी बात कर चुके हैं। मैंने बहुत ज्यादा नहीं की थी क्योंकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस ले लिया था, हमने कहा ठीक है वेट करें, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। लेकिन वो दिन और आज का दिन मुस्तकिल ये सबसे अहम चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मुल्क का इस वक्त इतना बड़ा और सबसे अहम तरीन इशू है, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें और आज सेनेट देख लें, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, इसके अलावा कोई मसला नहीं है इस वक्त मुल्क में? जी नादिया, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये जिस तरह ये मसला बनाया जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अपोजिशन ने एक बहुत मुश्किल सा बयानिया रख लिया है। क्योंकि अक्सर एजिटेशन होती है, कोई हुकूमत कोई करप्ट हो, कोई उसकी कोई गवर्नेंस के मसाइल हो, कोई स्कैंडल आ जाए, जैसे हमारे दौर में स्कैंडल आ गया था इसका पैनामा का, तो हमने उस पर हाईलाइट किया, हमने एजिटेट किया। इनके पास कोई इशू नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने एक इशू बना लिया। अब उस इशू को बनाने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए इनको रोज़ रोज़ नई स्टोरियाँ घड़नी पड़ रही हैं। ये जो स्टोरियाँ घड़ी है, ये आखिरी जो स्टोरी घड़ी है, जो कैप्टन सफदर में गुल गपाड़ा किया और जंगला फलांग के अंदर चले गए कायद के मज़ार पे, और वहाँ जाके पता नहीं नोट को इज़्ज़त दो या वोट को इज़्ज़त दो कुछ लगे रहे, और वो उनका सब लोगों ने माइंड किया। इस हद तक के पॉलिटिकल लोगों ने, इवन एक्टर्स ने, यानी जर्नलिस्ट ने, सब ने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई, और उसके बाद जाहिर है ये पुराने दोनों खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने मिलके एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जो आज जब वीडियो हुई तो वो बयानिया इनका बिल्कुल फट के सामने आ गया, बिल्कुल फारिग हो गया, उसके चीथड़े उड़ गए। वो बयानिया क्या था कि पता नहीं कोई फेडरल हुकूमत ने कुछ किया। आज अभी नहीं होटल की वो देखी है वीडियो, उसमें पुलिस वाले जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके ला रहे हैं, और कैप्टन सफदर साहब बड़े मजे से हाथ लहराते हुए आ रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, कह रहे हैं इस वीडियो को वायरल कर दें। तो ये सारा एक ड्रामा स्टेज किया है और बहुत बैडली एक्सपोज हो गया। मैं नहीं समझता कि इस पे होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये रियासती इदारों पे ये कीचड़ उछालते हैं, ये तनकीद करके अपना बयानिया में वजन डालना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है इनको काउंटर बयानिया ज़रूरी है, ताकि अवाम पाकिस्तान को कन्फ्यूज़ ना करें, और पाकिस्तान दुश्मनों में जो ये बयानिया जा रहा था उसको जवाब भी जाए। इंडिया बड़ा खुश है इस तरह के बयानियों पे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आज के बाद अब अगर इनको थोड़ा बहुत भी कोई अपना ख्याल हो तो ये शर्मिंदा हो जाए, इस पर मजीद बात ना करें। मुझे तो पर्सनली, मैंने तो जब पहले दिन भी प्रोग्राम किया था तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने उस प्रोग्राम पे आधा बात करके, जी चीफ ऑफ आपसे जिनसे आपने मुतालबा किया था दामड़ा साहब, उन्होंने उसका नोटिस ले लिया, उन्होंने बिलावल साहब से कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी। तो फिर इस इशू को यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, उसको इतना पोलिटिसाइज करने की जरूरत क्या है?
दामड़ा साहब। मैंने आपका इंट्रो भी सुना और आपके इंट्रो के तमाम सवालात जो हैं वो अपोजिशन की जमातों और पीडीएम से है, मगर इशू ये है कि ये कौम देख रही है कि जब कमेटी बन गई और ये जो केस और एफआईआर दर्ज हुई, अभी सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि जो चबूतरा था उसको पलाम लगाई गई। मैं ये पूछना चाहता हूं उसके फुटेजेस अगर हैं तो आप कल के प्रोग्राम में दिखाइएगा कि छलांग अगर लगा रहे हैं तो ये और भी एक गलत बात है। नारे वाली बात को तो हम सब मुत्तफिक हैं कि वहां पर नारे, वो अलग बात है कि नारे क्या लग रहे थे, मगर अगर उन्होंने छलांग लगा के अंदर आए तो ये अलग गलत बात है, उसके फुटेजेस चलने चाहिए। दूसरी बात कि वो जो जवाब है एफआईआर का, वो एक ऐसा शख्स जिसकी लोकेशन जो है वो बकाई यूनिवर्सिटी पे नोट की गई है उस टाइमिंग पे, जिस पे वो आके थाने में कहता है कि मुझे कत्ल की धमकी दी गई। अच्छा, जब मोबाइल का पूछते हैं लोकेशन कैसे आई तो कहते हैं वो भाई को मोबाइल देके वो आ गए मज़ार कायद पे। जी जनाब, चलो मान लेते हैं, मगर उसके भी अगर फुटेजेस हैं कि वो बंदा जो एफआईआर दर्ज करा रहा है, जिसको कैप्टन सफदर जाके धमकी दे रहा है कत्ल की, उसके फुटेजेस उसी टाइमिंग पे मज़ार कायद के अगर हैं तो कल पीटीवी ये ब्रेकिंग न्यूज देके सब चैनल से आगे आ जाए, आपके प्रोग्राम में दे दें कि ये देखें ये बंदा खड़ा है बेचारा और ये इनको मना कर रहा है और ये उनको कत्ल को धमकी दे रहे हैं। ये फुटेजेस भी आने चाहिए ताकि एक और तनकीद होनी चाहिए कैप्टन सफदर के ऊपर। हम सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात कि बयानिया जो है वो अपोजिशन कर रही है। देखिए कमेटी बन गई, एक सिविलियन कमेटी है जो आज बनी है, एक वो कमेटी है डे फर्स्ट से वफाकी हुकूमत पार्टी है इस सारे मामले पे, पीटीआई पार्टी है, थानों में जाके धमका रहे हैं। एक बुजुर्ग एसएचओ से जिस अंदाज में गुफ्तगू की गई है, या तो ये कहे पीटीआई कि वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी इनके एमपीएस की, हलीम आदिल शेख साहब की, और दूसरी बात कि वो कत्ल की धमकी के बुनियाद पर बनने वाली एफआईआर है, और बात कर रहे हैं नारों वाली की। चलो उस पर कमेटियां बन गई, आर्मी चीफ ने कमेटी बनाई। इनकी परेशानी यह है, अब डेली 8 वजीर डेली बेसिस पे इस बयाने को क्यों बढ़ा रहे हैं? जब कमेटी बन गई आप खामोश हो जाएं, आप कौम की खिदमत में तवज्जो दें। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी माजरत, मगर सेनेट में आज पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास सिर्फ एक मसला था। बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें, प्लीज प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो वज़रा कर रहे हैं उसमें से 40 मिनट ये इस बयाने पे बात करें, अपोजिशन पे तनकीद करें, कैप्टन सफदर का जिक्र करें। 10 मिनट सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएं कि हम ये इकदाम कर रहे हैं कौम के लिए, महंगाई खत्म होने के लिए, और जो मिनिस्टर आए वो कम से कम 10 मिनट अपनी वजारत के रिफॉर्म्स पे बात करे कि देखे जी ये बहुत ही गंदी एक रिवायत डाल के गए थे, मिनिस्ट्रियों को तबाह करके गए थे, ये हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट तो कौम के लिए होने चाहिए। 50 मिनट के 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब गवर्नमेंट साइड से आएगी तो कौम को आप क्या खिदमत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपोजिशन है, हम अपोजिशन है, पॉइंट आउट करेंगे, आपके इनके झूठों का जवाब भी ना दें। अच्छा रुक जाए ना, नहीं जवाब ही दे रहे हैं। आप जैसी सीनियर रैंक के पर्सन ये कहे कि हम वजीरों के झूठों के जवाब ही ना दें। नहीं, आप जवाब जरूर दें, लेकिन पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान with the same narrative, शाहिद खाकान अब्बासी with the same narrative, राजा परवेज अशरफ with the same narrative, सेनेट में फ्लोर ऑफ द हाउस with the same narrative। अरशद वोरा साहब, मुझे जरा एक बात ये बताइए कि जितने लूप होल्स हैं इसमें, आईजी साहब का रिएक्शन आया। एक आखिरी बात नहीं, आखिरी बात नहीं ना, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, नाम गिनवा लिए, आखिरी बात ना करें अभी, आखिरी बात आखिरी हिस्से के लिए उठा के रखिए। नाम नहीं लिया आपने, नादिया हुकूमती साइड के नाम नहीं लिए, अगर वो भी ले लेती तो मैं मानता कि आप दोनों साइड से कह रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं अरशद वोरा साहब मुझे एक बात बताइए, आईजी साहब अगवा होते हैं, आईजी साहब कहते हैं मेरे साथ मिस हैंडल हुआ, मुझे रिडिक्यूल किया गया। जिस दिन किया उस दिन सुबह से रात तक खामोशी, दूसरे दिन दोपहर में वजीर आला सिंध आते हैं, वो एक खामोश सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, किसी को सवाल जवाब की इजाजत नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं, वो कहते हैं मेरा आईजी, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला होता है, वजीर आला बैठ के कहे कि मेरे आईजी के साथ ये हुआ, आईजी कहता है मुझे इगवा, अगर आईजी नहीं कहता, ये कहते हैं मोहम्मद जुबैर साहब को कि आईजी को इगवा कर लिया गया। तो आईजी साहब इतने बेबस है जो इस्तीफा दे रहे हैं
पीछे खड़े हैं, आप आज नाम लें, इदारों का नाम लें, FIR कटवाएं, कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों जिम्मेदार नहीं है? चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों खामोश है कि किसने ये तमाम कार्रवाई की है? अरशद वोरा साहब, देखें, सबसे पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम मज़ार कायद PDMA का जलसा हुआ। PDMA के जलसे में 11 जमातें जमा हुई थी, उन्होंने जलसा किया कराची शहर में। कराची की तरफ से हमने सब ने वेलकम किया उस जलसे को। उस जलसे में जितने भी लोग शरीक थे उन सबको वेलकम किया। जो इंसिडेंट मज़ार कायद पे हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद जिस तरीके से IG साहब ने जो अपना बयानिया दिया, वो जिस तरीके से भी मिस हैंडल हुआ वो गलत हुआ। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि IG साहब के साथ ये होता है, यहाँ तो आम शहरियों के साथ अगर इस तरह पुलिस का रवैया होता है तो उस वक्त भी क्या इस किस्म के एक्शन लिए जाते हैं? यहाँ तो आम शहरी भी इस किस्म के रवैयों से परेशान होता है। रोज़ाना इस किस्म के कितने केसेस होते हैं, लेकिन उस पर कभी भी कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आया। बात यह है कि ये तमाम देखें, PDMA बिल्कुल तहरीक चलाएं, PDMA तहरीक चला रही है इस वक्त 11 जमातें मिलकर किसके खिलाफ? फेडरेशन के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। अब फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएं, ठीक है, आपने कराची में आके जलसा किया, आपने 11 जमातों ने मिलकर कराची के इश्यूज पे, कराची जो कि सफ़र कर रहा है पिछले 25-30 सालों से सफ़र कर रहा है, चाहे वो MQM की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। IG को FIR कटवानी चाहिए थी कि उनको अगवा किया गया? बिल्कुल, अगर वो IG साहब हैं, उनका ही इज इंडिपेंडेंट, उनके पास जो है बिल्कुल जवाब है, उनको FIR कटवानी चाहिए थी। लेकिन मैं सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूं, देखें, इशू को दूसरे एंगल पे ले जाया गया। आज कराची की पब्लिक ने, कराची की आवाम ने ये रियलाइज किया है कि 11 जमातें मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हैं। मुझे ये तो बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट से उधर हटाएंगे, लेकिन सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस साल 800 अरब रुपए मिले हैं। 12 साल के मैं 800 नहीं गिनता, मैं 500 अरब गिनता हूं। तो 500 अरब में इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6000 अरब रुपए बनते हैं। 6000 अरब रुपए में कोई एक ऐसा काम बता अच्छा, ठीक है, मैं कामों की बात बाद में करूंगी। अरशद वोरा साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, जिससे ये हो कि कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को डिलीवर किया गया हो। ओके, अरशद वोरा साहब रुकिएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो वजीर आला तो एक खामोश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठ जाते हैं, अपनी मर्जी की बातें करके, सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेते। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मेरा मेरा IG, उनका IG नहीं था, वजीर आला सिंध का IG था, चीफ एग्जीक्यूटिव का IG होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का होता है। अब उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि वफाक का नुमाइंदा होता है IG, तो वफाक इसका नोटिस ले। आपने रिक्वेस्ट किससे की? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस ले लिया। आज सारा मलबा वजीर आजम पर गिरा दिया गया और कहा है कि वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। इस पे क्यों नहीं वफाकी हुकूमत ने उसी वक्त एक्शन लिया और वजीर आजम साहब ने भी उस पे कोई नोटिस लिया? नादिया, आपने बड़ा अच्छा तरीके से पॉइंट आउट किया। ये मेरे भाई बड़ी 18वीं तरमीम की बात करते हैं और बड़े 18वीं तरमीम के सपोर्टर हैं। चलें, इनका हक क्या करें। 18वीं तरमीम के बाद पुलिस जो है वो टोटली सूबाई उसका दायरा इख्तियार है। और अगर पुलिस का IG, पहली तो बात है, ना तो हमें IG ने बताया और ना चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया। मुराद अली शाह साहब आके बताते, वो अगर उनके पास ज्यादती हुई थी तो वो बताते कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ये मामला है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्होंने वो जुबैर साहब ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने किसी साफ़ी को फ़ोन किया, साफ़ी ने गोल मोल करते करते वैसे ही हवाई बात की। या तो मुराद अली शाह इनकॉम्पिटेंट तो है ही हैं, नालायक नायल तो वो है ही हैं, लेकिन वो बुज़दिल भी साबित हुए। अगर उनके IG के साथ कोई मसला हुआ था जो बज़ाहिर झूठ भी लग रहा है, हमने वो वीडियो देखी है, मुझे वहाँ पुलिस के साथ बड़े खुश और खुर्रम वो कैप्टन सफदर आते नज़र आ रहे हैं। किसी जगह कोई दरवाज़ा नहीं टूटता नज़र आ रहा, किसी जगह कोई तीसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा। सारे पुलिस वाले हैं और ट्रेस हो सकते हैं। पुलिस इनकी अपनी है, ये पुलिस इनकी नहीं सुनती और ये आके शोर शराबा करते हैं। और मतलब ये टोटल इनकॉम्पिटेंस है। उसके बाद वावेला है। और बिल्कुल आपने सही राइटली पॉइंट आउट किया कि किसी पॉलिटिकल बंदे की बजाय सरकारी बंदों का ये काम है। IG साहब बताएं, AIG बताएं, मुराद अली शाह बताएं, ये इनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है, कोई एविडेंस दिखाएं। तो ये जो हमने वीडियो देखी है उसमें बता दें कहाँ दरवाजा टूट रहा है, कहाँ कोई इरेलेवेंट आदमी है। मरियम साहबा का एक अपना गार्ड है जो बार बार नजर आ रहा है। तो बस ये है कि इनके पास ओवरऑल दे स्टैंड एक्सपोज, कुछ बेचने को नहीं है। हाँ, वुजरा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये जो जहरीला
प्रोपेगेंडा करते हैं कौमी इदारों के खिलाफ, और वो बार बार इंडिया चलाता है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ जो यहाँ हमारा दुश्मन बैठा है और उसके यहाँ पे कुछ सिंपथाइजर बैठे हैं, उन सबको जवाब देने के लिए हुकूमती बयानिया ज़रूरी है, वरना ये बिल्कुल वावेला मेरा ख्याल है। इसमें एक तो ये झूठे हो गए, दूसरा ये नाअहल हो गए, तीसरा ये डरपोक हो गए, और ये पता नहीं कहाँ की जमहूरियत है और कहाँ की 18वीं तरमीम है, ये किसी जोगे नहीं है। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब, कोई वफाकी वुज़रा का नाम आ रहा है कि उन्होंने प्रेशराइज किया, फिर वज़ीर आला सिंध फ्लोर ऑफ द हाउस कम से कम ये कहते हैं कि हमें ये धमकाया गया कि अगर आपने ये नहीं किया कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। ये धमकियां किसकी तरफ से मिली उन्हें? हाँ, मैं ये रोज धमकियां देते हैं, इमरान खान दिसंबर के बाद नहीं होंगे, नवंबर के बाद नहीं होंगे, जनवरी के बाद नहीं होंगे, सेनेट इलेक्शन के बाद नहीं होंगे, बजट के बाद नहीं होंगे। तो हमने तो कभी माइंड नहीं किया। अगर वफाकी वुज़रा ने कुछ कहा है तो वफाकी वुज़रा पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम समझते हैं जो कुछ वहां पे गोल गपाड़ा कैप्टन सफदर ने किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारा डिमांड करना और उसके बाद पूरी पुलिस का वहां जाके उसको अरेस्ट करके लाना, किसी वफाकी वजीर का कोई इख्तियार ही नहीं है इस तरह का करना। और अगर उन्होंने किया था तो ये पुलिस को मना कर देते, मुतालबा करना तो अलग बात है। तो ये सारी बातें जो जिनकी ना कोई लॉजिक है, ना इनके पास कोई एविडेंस है, ना इनका कोई जवाज है। आज ऑपोजिशन जो है वो बीच चौराहे में एक्सपोज हो गई है कि जो उनका बयानिया था इदारों के खिलाफ वो ये साबित नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अदालतों को भी एक्शन लेना चाहिए और इदारों को भी जो हद तक करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और भले उस वक्त इनकी हुकूमत गई नहीं गई, अब तो मैं कहता हूँ जानी चाहिए जरूर से। अच्छा आजिज दामरा साहब, क्या आप इस बात पे कायम है कि आईजी सिंध को अगवा किया गया? नादिया, मुझे तो पहले तो हैरत हो रही है कि आपको ये किसने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने एक खामोशी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और चले गए। 10 क्वेश्चन हुए हैं, सवाल जवाब हुए हैं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी ने आपको बताया है तो वो गलत बताया है, क्योंकि आप जैसी सीनियर एंकर पर्सन बार बार कह रही हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठ के चले गए। क्वेश्चन अर्थ हुए हैं, ये जरा चेक कीजिएगा, मैं खुद आई वॉज देयर। अच्छा, दूसरी बात, ये जो भी सदाकत साहब, अच्छा दूसरी बात, आपके भी क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ अपोजिशन के ऊपर हो रहे हैं कि ये क्यों मतलब इतना बयान दिया रहा है, और जो वफाकी वजीरों वाली बात है उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। सदाकत अब्बासी ने कहा कि ये झूठे भी हैं, ये डरपोक भी हैं, ये आप लोग बदतमीज हो। अली ज़ैदी के क्लिप चलाए ना इस प्रोग्राम में नादिया आप, कि वो किस तरह चीफ सेक्रेटरी सूबे के और आईजी को धमकियां दे रहे हैं। आईजी किसका एम्प्लॉय? आईजी फेडरल का अफसर है, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में जिस सूबे के अंदर पोस्टेड होता है तो चीफ मिनिस्टर के साथ काम करता है। इससे पहले जो आईजी यहां पर कलीम इमाम थे वो क्या कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर का कहना मार रहे थे, और जब आपको पूरी काबीना ने कहा कि ट्रांसफर करें, आप ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। पंजाब के अंदर कितने आईजी आपने चेंज किए हैं अपनी मंशा के मुताबिक, उनको अपने मंशा के ऊपर चलाने के लिए। मगर इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बदतमीजी की गई मुसलसल उस दिन, तो आप तो हिस्सा थे इस सारी साजिश का। एफआईआर कटवाने पीटीआई के लोग गए थे। इंतजामिया जो है वो मजार की, वो तो अभी पता नहीं कहाँ है, वो क्या सूबाई उसमें अंडर में आती है हुकूमत के, जो वहां पर इंतजामिया है आपकी मजार के ऊपर। इसलिए ये सारी बदतमीजी और ये सारी अच्छा, बड़ा दर्द है कि मोदी खुश हो रहा है। जी बिल्कुल, मोदी खुश हो रहा है। मोदी खुश हुआ था जब एक प्राइम मिनिस्टर उसको मिस कॉलें दे रहे हैं, वो नहीं उठा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं, वो कामयाब हो गए। प्राइम मिनिस्टर के होते हुए कश्मीर पे कब्जा हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हर जुमे को कौम बाहर निकलेगी, एक जुमे को निकले। आपकी साबका मिनिस्टर जो इत्तलात थी फिरदौस आशिक ऐवान, आपको झंडा दिया, प्राइम मिनिस्टर ने झंडा नहीं दिया। और दूसरी बात सरजमीन पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई सरकार इमरान नियाजी सिलेक्टेड के दौर में कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा हुआ तो इनके दौर में हुआ। हाँ, मोदी खुश है ना, मगर मोदी की जरूरत नहीं होगी कि वो मेरे वतन अजीज पे कोई मेरी आंख उठाए। इसलिए ये जरा अपना करेक्ट करें, रिकॉर्ड करे। आपने आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा काम किया। भूख के मरना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आपसे जानना है आजिज दामड़ा साहब, मैं अपना रिकॉर्ड सेट यहाँ पे करना चाहती हूँ। मुझे बताएं
کہ کیا آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تھا؟ دیکھیں آئی جی سندھ نے یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا، اس پہ 2 کمیٹیاں بنی ہیں، اس کمیٹی کو کام کرنے دیں. ہم تو یہ اتنا ٹاک شو آپ کا قیمتی ٹائم آپ اس ایشو پہ کرنا چاہ رہی ہیں جس پہ 2 کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، سیولین اور آرمی کی. اور دوسری بات، اگر آپ کو پروگرام کرنے ہی ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، کیا یہ فیصلہ اب ان ٹاک شوز میں ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات کہ وہ ایک سرکاری افسر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پرائم منسٹر میرے لیے کیا کرتے ہیں، مگر پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بنی گالا میں سازش کا حصہ ہے، یہ سارے ڈھول بجا رہے ہیں اس سازش میں پارٹ ہے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ایجنسی سے اپیل کی، فورس سے اپیل کی جو ان کے انڈر آتی ہے، ایک فورس. باقی آئی ایس آئی جو ہے وہ انڈر آتی ہے پرائم منسٹر کے. تو اب تک پرائم منسٹر نے کون سا وہاں پر انکوائری کے آرڈر دیا ہے یا آئی جی سے بات کی؟ کیا یہ پرائم منسٹر پہ نہیں بنتا تھا کہ وہ آئی جی سے فون کر کے پوچھے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ابھی بھی سوال اپوزیشن سے. بھائی میں تو آپ سے ایک سمپل سوال کر رہی ہوں، آپ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دے دیجئے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تھا یا نہیں. آپ ایسے کریں، زیدی کی بدتمیزی کی ویڈیو کلپ چلا دیں. صداقت عباسی صاحب نے نہیں دیکھی بڑا مذاق کیا ہے چیف سیکریٹری اور آئی جی کو دھمکی دے آپ، لیکن یہ بتانے کو تیار نہیں ہے. بھائی وہ انکوائری میں ہوگا نازیہ، میں اس ٹاک شو میں بتاؤں گا، وہ فوٹیجز یہاں دوں گا. میں تو کہتا ہوں اس شخص کی فوٹیجز پی ٹی آئی سامنے لے کے آئے جس کو دھمکی دی گئی، جس کے بیاہ پہ ایف آئی آر ہوئی، جس کے بیاہ پہ آئی جی 4 گھنٹے قریب غائب ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہریہ ریڈ کرے گی پولیس. جو استعفیٰ ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے ہوئی تھی. بعد میں بلاول صاحب آئے اور انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ میرے صوبے میں اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے، وفاقی حکومت غائب ہو چکی ہے، وہ چھپ گئی ہے چوہوں کی طرح، اس لیے آپ اپنا رول پلے کریں. اور ان کے انڈر ایک آ رہی تھی ڈپارٹمنٹ رینجرز، کیونکہ وہ میجر جنرل ہے رینجر ڈی جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں انکوائری کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے. اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو ان کی بدتمیزیوں کے سوال بھی اٹھانے چاہیے. ایک سیکنڈ ارشد وورا صاحب، سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ محمد زبیر صاحب کا آتا ہے. میں تو انتظار میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے نازیہ، آپ گورنمنٹ سے بھی تو پوچھیں نا. میں پوچھ رہی ہوں نا، میں نے ان سے پوچھا ہے نا کہ وفاقی حکومت کا کیا رول ہے. آپ رک جائیے. آپ نہیں پوچھ رہی ہیں. اچھا آپ رک جائیے نا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے. میں تو مجھے سمجھنے دینا کہ مجھے کیا ہو گیا، آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا ہو گیا. یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہو گیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا ایک سیکنڈ رک جائیے، آپ دامنا صاحب رک جائیں نا، تھوڑا رکیں. ارشد وورا صاحب، پہلا سٹیٹمنٹ آتا ہے محمد زبیر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ سے میری بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے آئی جی کو کڈنیپ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے اس ورڈ پہ زور دیا کہ میرا نام لے کے بھی آپ بتا سکتے ہیں، مجھے کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے آئی جی کو کڈنیپ کیا. کڈنیپ کس نے کیا نہیں پتا. کڈنیپ کرنے والے کے خلاف آپ صرف ریزگنیشن دے کے آپ اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک دن کی خاموشی سادے رہی، دوسرے دن بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ریزگنیشن سامنے آتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ کڈنیپ کیا تھا تو ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا کہانی ہے ارشد وورا صاحب اس کی؟ دیکھیں میں جس طریقے سے یہ ایشو چل رہا ہے پچھلے 4-5 دنوں سے، اور جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم اے کے سلسلے شروع ہوئے، سارا کچھ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ تبدیلی ہوگی، تبدیلی حکومت آئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پہلے دن سے جو ہے وہ ان کی گورننس جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی حد تک رہی، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. لیکن اس چکر میں جو ہے پاکستان کی عوام پستی چلی گئی، اور آج جو حال ہے ملک کا وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کیونکہ توجہ ہی ساری اپوزیشن پہ رکھی، اور اس کے علاوہ کوئی ایشو ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا. رہی دوسری بات، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ سارا ایشو شروع ہوا نواز شریف صاحب کی اسپیچ سے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ بھی بدنامی ہوئی، اگر یہ سارے کام انہوں نے کرنے تھے تو جس وقت الیکشن ہارے تھے اس وقت جو ہے یہ سارے مل کر آج بھی پی ڈی ایم اے کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے اگر استعفیٰ دے دیں آج تو 1 گھنٹے میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ختم ہے، حکومت ختم ہے. تو یہ اتنی لمبی تحریک چلانا، عوام کو جو ہے انگیج کرنا، عوام کو پریشان کرنا، اور ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات ہیں.
اس کے نقصانات ملک پہ اکنومیکلی بھی ہیں. اس کے نقصان جو ہے ڈائریکٹلی اکنومیکلی جب نقصان ہوتا ہے تو عوام کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں, چاہے جو بھی اس وقت پوزیشن ہے, ملک جو ہے اس وقت جس حال میں گزر رہا ہے اس سے ایک عام آدمی کو 1% بھی فائدہ نہیں ہے. تو اگر اس تحریک کو, اگر اپوزیشن سنسیئر ہے اپنے کاز سے, تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دے. ریزائن کرے گی, 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی, یہ چیپٹر کلوز ہوگا. یہ اتنا لمبا پروسیجر اور پروسیس چلانا, اور پھر بیچ میں اس میں ایشوز آئیں گے, اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈائلیوٹ آف ہو جائے گا. تو دس از واٹ آئی فور سی. جہاں تک تعلق ہے, اگر جو ہے سندھ گورنمنٹ کا بھی, سندھ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو ہٹا دے گی, لیکن سندھ پروونس میں تو ان کی گورنمنٹ ہے. اب سندھ پروونس میں ان کی گورنمنٹ ہے تو پھر سندھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ایک سوال ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے, بہت, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, میں سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت, آپ کراچی کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں. 22.5% کراچی جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے, اور 75% پلس جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. 95% پلس سندھ کو ریونیو میں دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کراچی کی 22% عوام کو آپ اگنور کر رہے ہیں, اور آپ ان ایشوز پہ چلے گئے. These are not national issues, یہ کریٹ کیے گئے ایشوز. میں صداقت عباسی صاحب, ایک بات مجھے بتائیں, آئی جی آپ کا ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وفاق کے انڈر آتا ہے. صداقت عباسی صاحب دیکھیں میری بات سنیں جی, ان کو پہلی بات پوچھیں, اگر تو ان کے آئی جی صاحب کڈنیپ ہوئے تھے, یا مجھے آواز واپس آ رہی ہے, اگر کڈنیپ ہوئے تھے تو انہوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کرائی؟ دوسری بات یہ, اگر ایف آئی آر غلط ہو گئی تھی تو ایف آئی آر ختم کر دیتے. پھر آپ نے جا کے, جب کیپٹن صفدر کی ضمانت ہوئی تو آپ نے, پھر آپ کے دونوں وکیلوں نے وہاں ان کی ضمانت کی مخالفت کی. تو یہ پیپلز پارٹی والے بیچارے پھنس گئے ہیں. آپ نے جب ان سے کہا کہ یہ تحریک کیوں چلاتے ہیں, استعفیٰ دے دیں, آپ کو پتہ ہے ان کو بھی پوری طرح علم ہے کہ آخری دفعہ ان کو حکومت سندھ میں ملی ہوئی ہے, تو یہ چھوڑتے ہیں حکومت. یہ تو ایسے ہی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں. نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں پیچھے ہٹ جائیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے گیم کھیلی ہے خطرناک ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی, جو نون لیگ تو تب سے کھیل رہی ہے جب سے ان کے خلاف پیناما کا فیصلہ آیا. انہوں نے ججز کو بدنام کیا, پنجاب میں تحریک چلائی, مجھے کیوں نکالا, خلائی مخلوق, اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اور پھر درمیان میں وہ کوئی 1 سال چپ رہے کہ شاید کہیں کسی جگہ سے کوئی راستہ مل جائے. جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے ایک بیانیہ ایسا دے دیا جس میں وہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے, جو ہماری بری اور ہماری افواج نے جو دہشت گردی کی جنگ یہاں سے شکست دی اور پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے, وہ فوج سے کہ لوگ محبت کرنے والے, وہ ان کی باتوں میں آ کے تو خدا نہ خواستہ فوج اور جو ہماری ٹاپ کی جو ہمارے جرنلز ہیں ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا کر سکتے ہیں. تو آج نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بھی پھنسا دیا ہے. پیپلز پارٹی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, نہ وہ ایف آئی آر کرتے اس کو اغوا کرنے کی, نہ وہ کیپٹن صفدر کی ایف آئی آر ختم کرتے ہیں, نہ وہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی رینجر کا بندہ تھا. سارا کچھ پولیس نے کیا, تو یہ بری طرح ان کا سارا پلان ایکسپوز ہو گیا. اچھا, ان کا پلان تو ایکسپوز ہو گیا, لیکن جو آئی جی سندھ ہیں, اگر ان کی کچھ شکایتیں تھیں تو کیا وفاق کا کام نہیں تھا کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وفاق کے انڈر آتا ہے, وہ ان سے پوچھتے؟ کیا آپ لوگوں نے جواب طلب کیا, اس کو انکوائر کرنے کی کوشش کی آئی جی سندھ سے کہ جی آپ اغوا ہو گئے تھے, کس نے آپ کو اغوا کیا؟ اتنی ذمہ داری تو وفاق کی بنتی تھی. نہ آئی جی نے کوئی شکایت کی, نہ چیف منسٹر نے کوئی شکایت کی. یہ تو بلاول صاحب کہیں بولتے رہے خود ہی, اور وہ ہمارے زبیر صاحب بولتے رہے. باقی وفاق کا نمائندہ وہاں پہ گورنر ہے, وہ یہاں پہ اسلام آباد پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے پولیس کو پولیٹیسائز کیا, اور 40-50 پولیس والوں کے جو افسران تھے انہوں نے پوری طرح, ایک اسینشیل فورس تھی, انہوں نے پوری سیاست کی, سب نے ایک ہی لیٹر لکھا. تو یہ تو سندھ کا تو انہوں نے برا اشر کر دیا. تو وفاقی حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ کیا جائے کہ یہ جو اس پوری سوائے کے بجائے اس کے کہ یہ سندھ کے لوگوں کو گورننس دیں, ان کے مسائل حل کریں. آج 12.5 سال ان کو ہو گئے ہیں سندھ میں. کراچی میں نہ پانی ہے, نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے, کچرا اٹھتا نہیں ہے, نالے ان سے صاف نہیں ہوتے, انکروچمنٹ جگہ جگہ ہے, کرپشن ہے,
کتے کے کاٹے کی دوائی نہیں ہے، سانپوں کے کاٹے کی دوائی نہیں ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ 12.5 سال میں ہم نے ان کے ڈرامے ہی دیکھنے، تو یہ ڈیلیور کریں. بلاول صاحب نے تقریر کی آلو مہنگے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہیں، سبزی مہنگی ہے. وہ بھائی ذمہ دار مراد علی شاہ ہے. یہ قیمتیں صوبائی حکومت نے ٹھیک کرنی تھی. آپ کا ڈی سی آپ کے انڈر ہے. سندھ کا صوبہ گندم میں اس کا سرپلس ہے اور وہ گندم انہوں نے ٹائم پہ ملوں کو جاری کرنی تھی. بلاول صاحب کھڑے ہو کے تو تنقید کر رہے ہیں مراد علی شاہ پہ مہنگائی کی. مراد علی شاہ کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہیں آئی جی پہ. اور یہ آپس میں گول مول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا یہ کوئی کام نہیں تھا. انہوں نے آرمی چیف سے کہا، انہوں نے کمیٹی بنا دی. اور ہمارے عمران اسماعیل جو ہے وہ وفاق کے نمائندے ہیں. اگر کچھ کرنا پڑا تو وہ وزیر اعظم کی طرف سے کریں گے. ادروائز 18ویں ترمیم کے بعد یہ جانیں، ان کی ایف آئی آر جانیں، ان کی پولیس جانیں، ان کے مہمان جانیں اور ان کے ڈرامے جانیں. ان کے مہمان جانے، ان کے ڈرامے جانے. لیکن بہرحال میں اس پہ عاجز دامڑا صاحب، میرا خیال ہے کہ انکوائری کمیٹیز بن گئی ہیں. ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بنا دی ہے، ایک اس سے پہلے بھی بنا دی تھی، پہلے دن ہی اناؤنس کر دی تھی، پھر ایک چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بنا دی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، اب انتظار کر لیں، انکوائری رپورٹس کا انتظار کر لیں. اور مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنے لمبے چوڑے وزراء کی اپنے جو آپ کی صوبائی ہیں ان کی کمیٹی بنا دی، وہ 30 دن میں رپورٹ دے گی ایک چھوٹے سے واقعے کا. وہاں پہ تو دن دہاڑے کس طرح سے باربائے آئین قتل ہوئے ہیں، کس طرح سے کیا ہوا ہے، اور آپ کی رپورٹ 30 دن میں آئے گی. آج نادیہ مجھے حیرت بھی ہے اور مجھے فکر ہے کہ کس پریشر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ صوبائی وزراء کی کمیٹی بنے، اس پہ اعتراض ہے. وفاقی وزراء ڈیلی بیسس پہ 10 گھنٹے آ کے ایک ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں اور اپنے کوئی رفاق اپنی کوئی مہنگائی پہ بات نہ کریں، اس پہ بات نہیں ہو رہی. اچھا دوسری بات ابھی صداقت نے کی ہے. چلو میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہا. صداقت نے ابھی ایک بات کی، آپ نے ان سے پوچھا نا وفاق آئی جی جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے، انہوں نے کیا کال کرنی تھی؟ انہوں نے تو دھمکیاں دی. میں تو کہہ رہا ہوں علی زیدی کی اس دن سارا دن جو دھمکیاں دے رہے تھے دونوں افسران کو، چیف سیکریٹری اور آئی جی کو، یہ تو دھمکی دے رہے تھے. اور رات کو اگر یہ کاروائی ہوئی ہے آئی جی کی تو اس میں تو علی زیدی بھی انوالو ہوں گے نا. دھمکی کیا اس میں وفاقی حکومت، ہمیں تو شک ہے کہ وہ بھی انوالو ہوں گے. آپ نے بھی بولا کمیٹی بن گئی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ ہمیں مشورہ بے شک دیں، ہم اس پہ غور بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کریں گے. یہی مشورہ ذرا ان کو بھی دیں. اور ان کو درد کیا ہے کہ آرمی چیف نے کمیٹی بنا دی. دیکھیں آرمی ریاستی ادارہ ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اب تک یہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، مگر ان کو تکلیف یہ ہے، درد یہ ہو رہا ہے کہ یہ کمیٹی بنی کیوں. دیکھیں کمیٹی میں آنی چاہیے چیز. آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی جی ایف آئی آر کٹوائے. آئی جی انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. نہیں تو آئی جی نے وفاق کو شکایت کی. اس لیے بھی انڈر پریشر ایک تھا سیکنڈ دامڑا صاحب، آئی جی وفاق کا نمائندہ ہے، جو منسٹر آئی جی نے ہیں وہ بار وفاق کو بار اپروچ کیا. بدتمیزی کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں. اور آخری بات یہ جو مہمانوں پہ طنز کر کے ہنس رہے تھے، میں آپ سے نادیہ پوچھ رہا ہوں اور اس پینل میں تمام دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو ایف آئی آر ہو گئی، گرفتاری ہوٹل میں ناشتے کے ٹائم بھی ہو سکتی تھی، ہوٹل کو گھیرا کر دیتے، رات کو وہ جیسے ہی دن میں نکلتے گرفتار کیا آپ جس نے؟ انداز میں گرفتاری شو کی گئی ہے، کیا اخلاقی طور پر آپ سب لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اخلاقی طور پر تو پھر اخلاقیات کی طرح بات کریں گے نا دامڑا صاحب تو بہت آگے تک بات چلی جائے گی. اخلاقیات پھر صرف ان مہمانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی چلو آپ نہ مانیں، آپ کے پرسنل ذاتی مہمان تھے. مجھے حیرت ہے نادیہ، آج مجھے اخلاقیات تو پھر سب پر لاگو ہونے چاہیے، تمام شہریوں پہ کراچی کے لاگو ہونے چاہیے، ان پہ بھی لاگو ہونے چاہیے. جو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، اس کا مقدمہ کس پہ درج کروائیں. آپ نہ کریں اتفاق. مجھے سمپل پوچھنا تھا، آپ اتفاق نہ کریں. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی بن گئی. جو مشورہ آپ سندھ گورنمنٹ کو دے رہی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں اور علی زیدی کی اسٹیٹمنٹ کی مذمت تو کریں نا، اس پہ سوال تو اٹھائیں نا کہ ایک آئی جی جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایف آئی آر درج کراتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے کابینہ اجلاس میں آپ کو کہ آئی جی کا فرض تھا کہ وہ جس کا نمائندہ ہے وہ وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کے کہے کہ میرے ساتھ سندھ میں یہ ہوا. آئی جی خاموش ہے. جی صداقت علی عباسی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ گلہ کر رہے ہیں. بھائی پولیس آپ کی ہے، آپ کی پولیس نے پکڑا ہے.
और आपका मेहमान धामरा साहब भाई सुन लेना, मेहमान भी आपके ना माने थे, तो मुझे उससे मेजबान कोई हैरत पुलिस नहीं थी, है, मगर जो आप अली जैदी की बदतमीजी को कोर्ट नहीं करेंगी। अली अच्छा, जैद, अब अच्छा चलें, दामरा साहब सदाकत बात अली करने अब्बासी दें भाई, मैं भी मुकम्मल कर लें, फिर मैं बात करती हूँ। मुझे जवाब देने दें। देखें नहीं मेहमान शाही अली इनके जैदी का थे, क्लिप तो चलवाए ना, मेजबान ये अली थे। जैदी का क्लिप चलवाए। अच्छा, मैं आ रहा हूं ना, मुझे दोनों बात को तो करने दें। वो करें, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। ये इनके मेहमान, अली जैदी हु इज द फेडरल मिनिस्टर, इनके अगर वफाक का मेहमान थे नुमाइंदा नादिया, गवर्नर है तो गवर्नर ने इन्होंने कॉल उन की मेहमानों ऐसे को, कहते थी चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को कि हमारे वजीर ने बदतमीजी की है आपसे। क्या आप सिंध को कानूनी समझ के बैठे? आप मुझे भाई मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आईजी कहाँ दामरा है? साहब मुझे जवाब देने दें, जी सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे बात जवाब कंप्लीट देने करें। दें। देखें मैं कह रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है? शाही मेहमान इनके थे, मैं कह रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है? अगर फेडरल गवर्नमेंट शाही के मेहमान वजीर इनके बदतमीजी थे कर रहे हैं तो और उसमें कोई सवाल मेजबान नहीं हो ये रहा। मुझे तो थे, हैरत है, पुलिस इनकी मुझे तो थी। हैरत है। आप अपोजिशन पे इन्होंने सवाल करें, पुलिस उसपे अपने तनकीद करें, मेहमानों को, मगर वफाकी हुकूमत जो यार, डरपोक वजीर आजम दामरा साहब इस ये तो नहीं है हालात ठीक। का आप बात मुकाबला करते हैं, करने मुझे के बोलने बजाय नहीं देते। बन्नी गाला में छुप के बैठ गए हैं। वजारत दाखिला खामोश है, उनके वजीर सिंध में धमकियां दे और आप कह रही हैं कि पीडीएम की क़यादत ये वो बात कर रही है। भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो जिसका नुमाइंदा है वो वहां जाके शिकायत तो करे, जिसका नुमाइंदा है उनसे जाके बात तो करे। आप अली जैदी की बदतमीजी को कोर्ट कर देना। आप नादिया साहिबा मुझे जवाब देने दें ना, क्या अपनी बारी पे बोल चुके आपके हैं। मिनिस्टर ने बदतमीजी क्यों मुझे सदाकत अली अब्बासी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं अरशद वोरा की तरफ आती हूँ। जी सदाकत अली अब्बासी साहब बात मुकम्मल कर लें। देखिए मैंने इन्हें ये कहा कि मेहमान शाही आपके थे, मेजबान आप थे, आपने अगर उनको मैन हैंडल किया तो आपकी पुलिस ने किया, या तो आप अपने मेहमानों से माफी मांगे या आपके मेहमान आपसे माफी मांगे। आपने मेहमानों को वहां से ले जाके थाने का सरकारी मेहमान बना दिया, ये भी आपका कमाल है। अली जैदी, मैं इस प्रोग्राम में उनसे माफी मांग रहा हूँ। मेरी बात फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी मेहमान नवाजी को लताड़ा है। ये तारीफ बात तो करने देना गवर्नमेंट को, भाई, बात तो करने देना यार, ये क्या बात हुई? बैठ गए। अली जैदी ने साजिश की है। आजिज साहब ये क्या तरीका है यार? को आप इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज में। मैं हाथ जोड़ के अपने मेहमानों से माफी ले रहा हूं। हम आप जैसे बेमुरवत लोग नहीं हैं, हम आप जैसे बेमुरवत लोग नहीं अच्छा हैं। अब सुने, हमें दुख है। अच्छा आजिज दामरा के पास कोई ग्लास तो नहीं है आज? मेरी नादिया ये बात मेक श्योर कर ले प्लीज कराची की टीम। आजिज दामरा के पास कोई ग्लास तो नहीं रखा हुआ आज? मुझे नादिया जवाब देने दे मुझे। जी नहीं, वो तो ये मैंने इन्हें कहा अगर आपने पुलिस की ज्यादती की आपके मेहमानों के साथ। इस्लामाबाद से हमला, हमेशा इस्लामाबाद से हमला होता है। 3 दिन पहले पीटीआई ने मेरे ऊपर हमला किया था, मेरे ऊपर हमला किया था इस्लामाबाद से। भाई से हटा देंगे टीवी स्क्रीन अगर पे पुलिस ने आपके मेहमानों से ज्यादती की है तो आप एसपी को और उस एसएचओ को मुअत्तल तो कर दे यार। आप एसपी को, एसएचओ को और रेड टीम को मुअत्तल क्यों नहीं किया आपने? आपकी वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व है। क्या बात हुई? आपके प्राइम मिनिस्टर मिसिंग पर्सन है। सुनने वाले लोग फैसला करें। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इनके मेहमानों की मेहमान नवाजी खराब पुलिस ने की। पुलिस सूबाई है। आईएसआई किसके अंडर में? दामरा साहब एक सेकंड रुक जाएं। अच्छा मैं ऐसे नहीं बात करी, दामरा साहब अब आप रुक जाएं। आपकी पूरी बात मैं सुन रही हूँ लेकिन रुक जाएं प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ 2 मिनट रुक जाएं। सदाकत अली अब्बासी साहब की पूरी बात सुन ले, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बट एटलीस्ट उनकी बात सुन ले, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज देखें, ये शोर इसीलिए कर रहे हैं कि मेरी आवाज ना जा सके। देखें मैं इन्हें कह रहा हूं मेहमान इनके थे, पुलिस इनकी थी। चले पुलिस ने मैन हैंडल किया, ज्यादती कर दी, वो भाई उस एसएचओ को मुअत्तल करें और जितने पुलिस वाले वीडियो में नजर आ रहे हैं उनको मुअत्तल करें। इलाके के एसपी को, डीआईजी को मुअत्तल करें। आपके मेहमानों की से बदतमीजी की है, आप माफिया मांग रहे हैं, और भाई एक्शन तो करें। और जिन वकीलों ने कैप्टन सफदर की जमानत में मुखालफत किया है उनको भी फारिग करें। आपने तो एक बंदा फारिग नहीं किया, एक बंदा भी फारिग नहीं किया आपने। चलें वो रिकॉर्ड पे लाएं, वो रिकॉर्ड पे लाएं। अच्छा अब मैं वापस आ रही हूँ। क्या रिकॉर्ड पे लाएं? अब हम एक चीज और जो पूरी पीडीएम कैंपेन में हमने देखा कि हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को हेड ऑन लिया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत गलत रिवायत हम डाल रहे हैं। अरशद वोरा साहब, सिविलियन इदारे
सिविलियन सुप्रीमेसी की बात होती है, मैंने कल भी अपने बात में दोहराई थी, कराची के बरसाती नाले खराब हो जाएं तो यहाँ से फौज को भेजे, कराची में कचरा उठाना हो तो फौज हिकमत अमली तैयार करे, कराची का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना हो तो फौज आए, पोलियो के खतरे पिलाने हो फौज आए, इलेक्शन हो फौज आए। यार आप अपनी पुलिस को इतना स्ट्रेंथन करें, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें ताकि आपको सिविलियन कामों में फौज की जरूरत ही ना पड़े, फिर आप फौज से मुतालबा करें कि आपका बस ये काम है और आप ये करते रहें। वोरा साहब, ये सवाल मुल्क के लिए है या सिंध के लिए? वोरा साहब, देखें, आपने अपना जो सवाल किया उसमें आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन मैं उसकी डिटेल में जाता हूं कि जो कुछ भी है, सिविलियन इदारे अगर अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली फौज के ये काम नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि सिविलियन इदारे जो है वो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा सके। आज जिस सब्जेक्ट पे बैठकर आप प्रोग्राम कर रही हैं, ये प्रोग्राम आप यकीन करें, ठीक है, इट मे बी ए नेशनल इशू फॉर मीडिया एंड फॉर अपोजिशन एंड फॉर गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट एन इशू फॉर द जनरल पब्लिक। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये इशू नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के इश्यूज ही और हैं, और वो इश्यूज यही हैं कि ये इलेक्टेड लोग जो इलेक्टेड होके चाहे जिस तरीके से भी बैठे हों, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के हों या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके इश्यूज जो हैं वो अगर परफॉर्म कर रहे होते तो आवाम तकलीफ में नहीं होते। आज आवाम की चीखें निकल गई हैं, आवाम खुद सड़कों पे निकलेगी तो अपने लिए निकलेगी। आवाम किसी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं निकलेगी, आवाम अपने हुकूक के लिए निकलेगी। मेरी बात को आपने देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा 8 नवंबर को हम भी इसी ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं जहां 11 पार्टियों ने जलसा किया था, लेकिन हम पाकिस्तान की 22% अवाम जो कि कराची की पॉपुलेशन है, हम उसके लिए कर रहे हैं, और कराची की हकीकी अवाम उसमें आएगी। क्योंकि कराची के इश्यूज, आप मुझे एक इशू, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट ने ओनरशिप ले ली ग्रीन लाइन की, फेडरल गवर्नमेंट ने ओनरशिप ले ली K4 की, आते ही 1 इंच काम नहीं हुआ। सिमिलरली मैंने आपसे सवाल किया था कि देखें 6000 अरब रुपए जो हैं वो कम से कम, मैं बता रहा हूं, वो मिले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। कराची में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कराची में ना K4 आया, ना कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आया, सरकारी स्कूल बंद हो गए तकरीबन, यहाँ पे तालीम बराए फरोख्त हो गई है, हर घर में हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला हुआ है। आज अगर ये सरकारी स्कूल सही चल रहे होते तो मुझे बताइए कि क्या इन स्कूलों की ज़रूरत थी? आज गरीब आदमी जो 20,000 रुपये या 18,000 रुपये तनख्वाह कमाता है, उसको तकरीबन अपनी तनख्वाह में से 4-5 हज़ार तो बच्चों की स्कूल की फीस देने पड़ जाती है, और अगर ज़्यादा बच्चे हों तो ज़्यादा फीस जाएगी। वो कैसे अपना गुजारा करेगा? वो कराची का शहरी जो है, गरीब आवाम, इस मुल्क के गरीब आवाम 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी पे आ गए हैं। तो ये इशू है हमारा इस वक्त। हमारा इशू ये नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आपने अपना प्रोग्राम करना है डेफिनेटली। हम तो आवाम का सब्जेक्ट ये नहीं है कि ये जो है मज़ार पे क्या हुआ तो उसके बाद FIR कटी कि नहीं कटी, गिरफ्तार कैसे हुए, ये आवाम का इशू नहीं है। इससे आवाम को रोटी नहीं मिलेगी, इससे आवाम का पेट नहीं भरेगा। तो मेरा सिर्फ बार बार यही सवाल है कि खुदारा देखें, आपके जो है आसिफ अली जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि कराची की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं 3 करोड़ है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख है। मैंने कराची वालों को पानी जो देना है वो 1 करोड़ 60 लाख पे देना है। यहाँ पे आपकी पार्टी के को चेयरमैन जो कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। खुदारा कराची की जरूरत K4 है, K4 पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ, A4 का काम रुके हुए आज 5 साल हो गए। असल मसला यही है कि आम आदमी को रिलीफ देना है, और मेरा ख्याल है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये ज्यादा चाहे वो वफाक की हो। ये मुल्क की सलामती के लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। बिल्कुल मुल्क की सलामती के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर कराची की आवाम नुमाइंदा या हुकूमती नुमाइंदा पूरे मुल्क को पाल रहा है तो फिर ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे जो प्रायोरिटी किसी भी हुकूमत की है होनी चाहिए वो ये कि अवाम को रिलीफ दे। एहतसाब होना है, ठीक है, आपका अपना नारा था, आपने एहतसाब करना है, आप एहतसाब जरूर कीजिए। और अब अदालत ने भी कह दिया है कि डे टू डे केसेस चलेंगे, रोजाना की बुनियादों पे चलेंगे, जल्द अज जल्द फैसले होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी साइड है, वो ये है कि आम आवाम को रिलीफ देना। उसके लिए मुझे जानना है आपसे कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है फौरी तौर पर। देखें, बिल्कुल ये आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है, और मैं यही कहता हूँ सिंध की हुकूमत को भी कि बजाय कि वो ये
FIR ہیں اور اس طرح کے ڈرامے کرنے کی بجائے سندھ کے لوگوں کو, جہاں جیسے خاص کر کراچی, جتنا میرے بھائی نے بات کی وورا صاحب نے کہ کوئی چلیں کم سے کم 2.25 کروڑ اس کی آبادی ہے, کم سے کم چلیں, زیادہ کی تو چلیں مختلف رائے ہے, 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اور پیپلز پارٹی کی یہاں پچھلے 12.5 سال سے حکومت ہے. خدا رہا مجھے بتائیں وہ اربوں روپے کہاں جاتے ہیں؟ 2.25 کروڑ کی آبادی نہیں ہے نا صداقت علی عباسی صاحب, آپ بھول رہے ہیں. آپ نے MQM کے ساتھ جب اس کو اپنا الائے بنایا تھا, آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ تو ابھی ایک دیکھیں نا 1100 ارب کا پیکج دیا ہے. دیکھیں ہمیں 5 سال کے بعد سنیں نا نادیہ, 5 سال کے بعد ہمیں پوچھئے گا, 5 سال کے بعد پوچھئے گا, ہم نے 1100 ارب کا پیکج بنا کے دیا, ان کو نالے صاف کر کے دیے, ان کو لائن بنا کے دی, ان سے پوچھیں انہوں نے 12.5 سال میں کیا کیا. 10 سال میں 162 ارب روپے تو آپ نے انیشیٹو ڈیز میں کہے تھے, 162 ارب روپے کا وعدہ آپ نے پہلے ہی کیا تھا, 100 دن والا وعدہ تھا, نادیہ وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا. یہ 1100 ارب روپے کا جو ایک لالی پاپ ہے, اتنا مہنگا دنیا میں لالی پاپ کسی نے نہیں دیکھا ہے. فالودے والے اکاؤنٹ کے آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ کراچی کو تو کس نے کیا دیا؟ جب MQM نے کچھ نہیں دیا, جب پیپلز پارٹی نے تو 12 سال میں کچھ نہیں دیا, تو یہ 5 سال میں پیپلز پارٹی کو تو لگاتار 12 سال. مزے کی دلچسپ ترین بات یہ کہ جو 12 سال میں کراچی کو کچھ نہیں دے سکا, وہ 2 سال کے PTI سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا. وہاں زندگی جنت کی طرح گزر رہی ہے, وہاں ریاست مدینہ قائم ہو گئی ہے. نہیں کہہ تو رہی ہو آپ اس میں 2 سال کا حساب لے رہے ہیں, آپ اپنے 12 سالوں کا حساب لے رہے ہیں. ہمارے 2 سال کو چھوڑیں, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے سندھ میں. گیس سستی ہے, 18ویں ترمیم کا سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں, ہم 2 سال کا حساب دیں گے, اب پچھلے 12 سال کا حساب بیاٹی جل رہی ہے, چل رہی ہے. آپ کس طرح بول سکتے ہیں؟ آپ نے وزیر اعظم کو ٹرک کی بستی کے پیچھے چلا دیا. وہ بیاٹی کا کیا ہوا؟ 8 سال سے وہاں ہو جا, چلو 2 سال کی چھٹی, 2 سال سے بعد کراچی کے والوں بیاٹی بنا دو, آج اس دامرہ دوست میں سفر کرنا ہے. کراچی میں مسئلہ ہوا, کراچی کی بات ہو رہی ہے, آپ 12 سال کا حساب دیں. جی کہاں گیا کراچی والوں کا ہاتھ؟ کیوں وہاں پہ پانی نہیں آ رہا؟ بتی کے پیچھے چلایا تھا انہوں نے وزیر اعظم بیچارے کو. وہ اتنا بیچارہ سادہ ہے. نادیہ ہمیں کیا جواب دوں, دیکھنے والے خود فیصلہ کریں. ہم کراچی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو یہ بات سوچی ہے کہ آج اس ایشو پہ بات کی ہے, آج کے بعد جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آئے گی, 30 دن کا ٹائم سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے, اور ادارے کتنا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. یہ ایک نان ایشو ہے, صرف اور صرف جو ہے ٹائم کو ویسٹ کیا جا رہا ہے, عوام کو ویسٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک پولیٹیسائز اس ایشو کو کیا جا رہا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور صرف ایشو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ PDM کے پلیٹ فارم پہ. اگر وہ آج اپوزیشن میں ہوتے یا ان کے الائے نہیں ہوتے, PDM کے ساتھ نہیں ہوتے, تو پھر دیکھتے کہ کیا یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے اس وقت بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. بہرحال میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, وورد صاحب کا بھی, دامرہ صاحب کا بھی, صداقت علی عباسی صاحب کا بھی. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.